Recently, Indigo belakina khoboro kok mawo sing nukai Indigo belakina phaya. Tangring khabo mungsasuk kaisasuk plane accident da birkhung da klai hi am haya. Kintu naine di wansung nai di omo tuma asuk khobor omo hai tuma kok tuma mo sungsar ganangai te especially India wo belakina omnutui sajagitong. Phadi inke sing tini omnutui nya kisi se analysis khalai wansuk lainnya Indigo-ni problem tamo tai abu bai sing hai borok amatni সাধারণ borok tam ki impact ng সরকার or tam khlai tong tai airlines rok bai ke soli abar ng tui sing kisi sa busimung tumnai hai hai jotono no phungka ham ani mungka David de Burma tini ni o podcast sing discuss khailai Indigo je nobaro birte belai kusuk da biri thangka bom hai problem mo boklai tong tai o problem soyo kaisa bejwada jwngjal da eba bo sak da omo no jwngjal hai ke snami nei borong ni buskang phunubi tong phari sing omno tui nyai sing ki sa busilai asole problem tamo recently tamung khang ke kabang ma flight canceling ni thangka Indigo ana ngani sinijak borong no bus ang nukha kabang ma borok flight cancel khaine alka flight rok taisa dam khrogo ma paikha alka flight ticket alka airline no obviously lap na jau khoro jefru ora Indigo ni flight ticket cancel na chenka alka airline rok hanya dam sa na shu tai imagine ni flight canceling ka ni no sal ni sikanya sal tam sikanya nung airport thangmen pore sa simon on je ni flight canceling oh bhai ke angke kaise karon mo kaise network khai kaise canceling angke abuni pore je next flight thana tongmani amu cancel thang for example ang Hyderabad ni Kolkata thana angke tai Kolkata ni Agartala ang jodi flight lai thana angke je flight ano Hyderabad ni Kolkata otlang nai bo Kolkata ni simi Agartala jora thanai sai sikang bo sobinya nangnai hediba কিন্তু আর তাম প্রবলেম ইয়াঙ্গো ক্যান্সেলিং খায় আইঙ্গো বো এফেক্ট নগো সো আবার কি নমো কাইসে নেটওয়ার্ক খায় আবন বাকি হাজার ফ্লাইট এগুলোকে বাইকে ক্যান্সেলিং আবো কাইসা কাইনি ক্যান্সেলিং খাঙ্কা ন আমো কাইসে চেইন রিঅ্যাকশন আমো বেবং ন কাইসা তাই কাইসা পর বেবং ন গথবি থাং সো প্রবলেম লে তামো বাতাঙ্গে আছে বড় রক্তিনি অবনতি Indigo no উল্টাইয়া শিশুরিত जों as an Indian Indigo success ma tui sing happy ada hari sing abno wan sulai asole problem tamo tam ninke Indigo tini belai khen hard work khaye India ni one of the most successful airline ni thanga tini tai cheap tickets klai tickets ke borok reimano bunni sai muise klai ticket kere o time mo soguyo efficient am hai ni borok belai khen naam korang ka borok belai khen successful tini Indigo ka kaise successful airline in fact India ni joto flight ni bisingo 60% 60% je flight choli mani abo Indigo no tini sung cholu je borok tini sak bemarok ngai sak hamia rok ngai alka haste rogo naijang na rok ni phayo Hyderabad rok phone phaikya ba Tripura ni alka jak phone thakar nor nukhna besirbak flight no borok no sung Indigo mangno kaw tangai tamni Indigo ticket ang kakalai tai jorau bo soguyo so sungoro wan suksang na ingkang ke bahai ke Indigo omai tui kutungo kelekha tai omotamo Indigo ni pai thakda na obo just rapchani kaisa bejwada tam ingkang ke oro sung wan sugi mano kabangma bororok as a traveler sungoro wan sugi ni mano Indigo tam no tui asuk borok bkhatori tong tam no tui borok asuk bkhatoroi kuno wana ya kiriya ke borok flight rok asuk klaite saka cancel khaitong bong ni thani obkhator mung bahai ke phai bong thani asuk power bahai ke sopakya amno tui sung busina nao asole or kaisa word simse phai abo ইংরেজি ni word abong kha monopoly ni ortho tamo যে কোনো কাইসা বিজনেস এবা যে কোনো কাইসা ব্যবসা খাইনি কোম্পানি
bono tai kebo competition khaimanai jefruk tai kebo grai abono hono monopoly mane pura market of biniro simse nang manchi nai himai जों tabuk airline ni sector o India o na 60% se Indigo-ni hingkang ke nang wansugi ni di bomo hai monopoly borok enjoy khaitong tam ningka Air India ni je flight tong bo bini ordek se tai boy airline la tong ba India o tabuk alkarok chikon mikon tong akasarok ni tong but bok ni buskango kunu biya Indigo jot ni kabang abon pore Air India bini ordek khaisi abo bo second o so जों नुगु Indigo ni power फाइमनि main कारण का monopoly माने बने बिनि थानि ते केब गई ताबो बनो monopoly नो बुसिना निके गाइसा ताबो ग्रम दी market ओपन थांगा market ओ थानि न market ओ रम दी पूरा निने ताबो तखजला बाजार फन खता तखजला बाजार निनि रो सिमिसे रम दी आदि नो वाहन मानो tai keb nar wahan kri tai kebo wahan phalnai kebo wahan tubui bumalia phali bumalia kuno jaga wahan malia pura to khajola area o nung simsi wahan phalnai sio tamong no nung wahan dam bari re phano kebo kuno saimanglang ni no dam khno bui paima thanai nung jodi phalia ni sakabo bui kun khaimana kri so nini thani emon kaise power phai phai nai because nung saratai kebo kus kriyaro so Indigo-ni bo omo haino जों kaisa nukjago omong ka monopoly ni haipano phari mane one sugi ne haipano naidi Indigo all level o je sokpai mani o power o je sokpai mani borok buino thogori jak phai kebono tatal da khaikya keboni rang da seka aboni kok philna klaikya ihi kubi kok sanai to be fair borok kebono thogoroi nei om haike kasaya tamokhe borokni koyekta business strategy baise borok om haike kusugo kasau abongkha borok belai efficiently somoyno manage kai mane o jaga hangke kaisa problem ko borok tam khlai hangke kom borok bai kobang samung khairnani tai bisik মানে maximum utilization ta মানে যদি anthani kolom tong hangke bone a kolom ni thopsa ink paya sakang suinai mahai ama haike মানে maximum 100% 100% je কোনো মানে বা borok no employee no use khayo borok properly use khayo tai efficiently use khayo ama haike no turuk borok tam khlai hangke lab bari ri mangkha tai jorao flight no land khari mano jorao plane biro jorao plane sokuyo bebang no bhaike borok asuk system ke khaiman karon borok discipline ke nai thot ka belai kheno kaham ke borok bongni airline tisaka আসলে Indigo bojaga yapri mangkha je puro agi sung saimano kingfisher rok ni tongmani bijay malaya to tabugrang 500 কোটি khogini kharjak bongno karino agi sahara rok ni tongo dekan rok ni tongo spice rok ta kmai thangmai kya a jaga o no je puro omorok problem o klai ni kmai thangmai kya aro je kasaro gap tongmani a gap no pura khaipeni kha Indigo tai Air India to azara sarkarni yago tai जों साइमानो सरकारनि कम्पानि कुन्दिनो लाबोंगि मिया कारण आरा आसगा चालाइमां से सेस आबन बगै एयर इंडिया तो लाबों लिनो tai रिसेंटली से एयर इंडिया नो हाइ टाटा नो याफरि रिजागो सो टाटा बो को एक बছর বাইলে कम्पिटिशन खाइमालिया सो आबन बाय जों नुगो Indigo अ जे चान्स नो नावै बरक सक्सेस थांगा असले बिजनेस जरि के बाक्सा बरक आनो कमेन्ट रगो सुंगो बिजनेस भाइके खाइने रकनि सुंगो बट आं आमनो तुई एक्सपर्ट या बट काइसे कगला आं सानाम जोंगो नों तामनो तुई बिजनेस खाइने इंके जे जिनिस न तुई बरो रक नांगै दंगो ताई आ बरो आ मानैनि साप्लाइ कम माने आ मानैनि रिमानाय बा आ सार्भिस न रिमानाय कम आ सेक्टर न नों जदि रं खांके अनेक समय नों बेलाइखना सक्सेस मानि मानो बिजनेस रक आमति केनो फाय बिजनेस जे चूज खाइमेन तामो बा अब काइसे प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन से बरो रक काइसे से प्रॉब्लम फेस खाइ तंखा आबुनि सॉल्यूशन आबुनि समाधान नर तुबुइ मा खांके आबुनि नि बिजनेस संगो एक समय ताबुरम दि तांगै ताबु जतन गूगल पे रक यूज खाइ ताम निके नों वान सुगिनै दि निनि बसाबतै फातार परि तंगै क्या आगे रां रखलाइना कलाइ खांके बसुकसे बेजाल बैंक को थांगे लाइन बासा लाइने आरो रां दालाइ दि आबन परे फोन खाइ सालाइ दि बसुकसे प्रॉब्लम बा आबन बगै जेफोर गूगल पे फाइया लग लगिनो
success hit tangai karan borok abono use khainai easily bongni problem solve bongka so or kisi sang mane digress mane lama phiri topic ni hoite gisa phiri kok sai tongo mane karan baksa borok ana sesungma ba so business khaina angka oma hai problem rutuk dj problem borok face khai tongo tai aboni solution ba borok je nangi tongo ni mani nya tubdi am hai keno nang success ni manai anyway hai hai sing indigo ni kok sanai because indigo bo am te keno success ngo hai diba so tabuk কয়েকটা ওয়ান সুজনে কক গাংকে ইন্ডিগো তাঙ্গই overbooking na kha tumung no bongni borok saimani tongo je borok problem mo klainai bongni pilot pu sogya angnai nei borok salai pilot pu sogya angkha ba flight dong cholnani pu sogya angkha borok tangi tickets na kha tai amo tangi number ri ticket na kha so oro koyekta jinis ওয়ান সুজনে tongo tam ningkangke borok bo emon position sogi kya je jaga borok bong na tai kun se saimalia mane sarkar ponjo se kiri jagi mathan su sarkar recently 2024 ko ekta niyom tu khai airline no follow khainyan bagi alka joto airline no follow khai jong indigo a duita niyom ni bisingo kaisa se follow khayo tai gaisina ko borok follow su khaya na je asake bkha torjak tai sarkar bo bong no kuno saimia in fact जेफ्रो ऑफ फ्लाइट कैंसिल का 5000 हाई फ्लाइट कैंसिल का सरकार साइमार का दाको नरगम न ताबो फॉलो खाइमे के खाली निसिमी फॉलो खाइसिरि निसे जरा से एक्सटेंड खाइमारिसु सरकार से बंगनि बुसकांगो बखरंगमा बमसु वान सुइनाय दि अमा हाई पावर बंगनि यागतिनि सो अब ऑब्वियसली चिनि दफानि बगे चिनि देश नि बगे चिनि कंट्री नि बगे ऑब्वियसली अब हार्मफुल आमनो तै तो हल्का भिडियो रगो संकक सालिमानो ताबो आमनो तै आं साना थाइया बट इंडिगो न तै हाइन हाइ सालाय पिरान आसले प्रॉब्लम तामो और जगह कैसा प्रॉब्लम हंगा के जे जेफ्रु इंडिगो अमा हाइ चली दंगो बा इंडिगो कखनाया इंगि दंगो और जगह वो सरकार कराक तांगै स्टैंड नाइ मिया मे बी सरकार अमन बगिनो स्टैंड नाइ मिया ना ताम निंके सरकार बो रानसा जाग्रक ना मे बी एबा बंगनि बरक आरो करंजाक दं हे दिबा आवन बगिनि बरक कुनो साइमिया ngi दं कारण जदि नों सरकार चालुगै दं के बो अमा हाइ कटर कंपनी रगनले एटलिस्ट नों काइसे मकल रिटर्न नों माने बरक बमतिके चलि दं काइसे समय थांगै काइसे जराव थांगै अम क्राइसिस दंगै न इनफैक्ट ओ कैंसलेशन नों ना सकांग न बरक अनेक कोएक मास सकांग न बरक रमि माना नांगमानि जे इंडिगोनि अक साकिसे किसा तरि दंगो अक सातर मानो जों कासुना नांनाय निने बरक आगिनो रम माना नांगमानि डॉक्टर का हम गांके रुक्तरि आसिनि न बचि कनफुर न रमै मानो बट चिनि सरकार रिसेंटली ताम गांके बरक डॉक्टर हामिया हाय बरक ताम क्लाइया रुक तोरमन परेसे बरक आ रुकनि सॉल्यूशन टिकलाय ना योके रुक कतर जों थांगा ताव नङा ताम सॉल्यूशन कारिसिनायबा आबा हाय प्रॉब्लम जों इंडिगो जों नुखा आसले काइसे प्रॉब्लम के ताम गांके र एयरलाइन रकनि जे पायलट रक जे चलि दंमोनि पायलट रकनि काइसे लिमिटेड आवर्स दं दिनो असुकनि बिसि फ्लाइ खाइमिया बा दिनो ताइ साप्ताव असुकनि बिसि फ्लाइ खाइमिया आमा हाइके बंनि कयेकटा नियम रजाक दं सो काइसे प्रॉब्लम गांके ओ जागा पायलट रक बस घंटा फ्लाइंग खाइमन बरक साप्ताव अराउंड 30 থেকে 36 आवर्स 40 आवर्स मैक्सिमम 60 घंटा बरक साप्ताव चालुक मानो माने दिनो नंगरम दि 5-6 घंटा बट 10 घंटा रक चालुक मानो जरि खरक नैके चालुक आंके ता कारण एयरलाइन प्लेन रक संताम नुबो एयरलाइंस नि प्लेन सं खरक नि पायलट नुगो खरकसा कमांडर पायलट इन कमांड इन चार्ज ताइ खरकसा हंगाके को पायलट सो बरक खरक नि मिलि उइनाय 10 থেকে 12 ঘন্টা বরক দিনো চালক মানো আবনি পরে ম্যান্ডেটরিলি কাইসা দিন কা সালসালে বংনো রেস্ট রান্না তাই কাইসা নিয়ম তাম কাঙ্কে সাপ্তাহ যদি বরক 30 থেকে 60 ঘন্টা হাই চালকে বংনো সালनै রেস্ট জেসকাপান মারনাই তো অ জায়গা সরকার আবনো ন খলাইদি নিনে দাগিখা তামনি কাঙ্কে গাড়ি প্লেন রকবো অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গি দংমাবা সো পাইলট রকবো হেলথ ঠিক না নাঙ্গো বংনিবো
मानसिक बंनि ब्रेन ठीक चलना नांगौ हाय के प्लेन रक एक्सीडेंट नंगि मानो हनै सरकार और नियम तिखलायमानि बट जों इंडिगो ताम साका इंडिगो साका चिन्तानि पायलट कम बट बरक बरक कानाय हिंगांके गोबां आवनि बागै जोंनो जरारदि जों अ नियमनो पालन खायनायनि फलो खायनायनि जोंनो ताहे जरा मारनाय सो जोंर ताम नुक हिंगांके गोबां मा पायलट रक इंडिगो ताम हिंगांके बरक आसके फ्लाइंग खायो घंटा घंटा फ्लाइंग खायो किंतु साप्ताह सालनि रेस रक पॉइंट माया अब हाय प्रॉब्लम रक पॉइंट क्लाइका सो ताम हिंगांके गोबां मा पायलट रक अबनो तै खरंति साना चेंखा ताई सरकार बहाय मो नियम चलिका इवन सुप्रीम कोर्ट पॉइंट तिनी केस चलि दङ अबनो तैनाय बट इंडिगो को तामबा बरक तो कायसा बिजनेस बरक तो कायसा कॉर्पोरेट बर ताम खलायनाय बरक मैक्सिमम लाभ जानानि नायो अजागा आवन बागै कम पायलट बाय ताबरम दि माने खरक ताम पायलट बाय आं खरक बा पायलट नि सामुंग न खायरनाय गांगा आनि तैबो लाभ बायया दिबा सो अमा हायके इंडिगो सामुंग खलाय दङ तिनी आवनो बागै न जेफुर बरक कम पायलट बाय चलिते जेफुर प्रॉब्लम खा नके आफ्रु तामंग गांगे पायलट रक तो अनहैप्पी नंखा तंग थगिया नंखा आबनो कारै सरकार बो नियम तिखलायका डीजीसीए बो नियम तिखलायका आबनो फुनुकनानि बागै बो ओंगै मानो माने इंडिगो सितेतै बरक अ प्रॉब्लम खिखलायरकानि माने बरक फुनुकनानि जे नायदि नंनि नियम पालन खायकांके फ्लाइट से कैंसिलिंग ताई फ्लाइट कैंसिलिंग के बरक निनो पब्लिक निनो लॉस नाय सो बरक अब हाइके कायसा उदाहरण कायसा एग्जांपल फुनुंगना नाय माहाय अब 100% तो सूर्य कारण बंनि बखरग हाबैसो जों नाय मिया बाट सिचुएशन नाय नायके अम हाइबो ओंगै मानो माने बरक चैलेंज खाय दङ माहिता माने सरकार नो चैलेंज खाय तै जीजीसी नो चैलेंज खाय दङ जे नरक जोंनो फोर्स ताखायदि जों बाहायके चलिरनाय जोंनि एयरलाइन नो बाहायके चलिरनाय जों बकय खरक बिसो पायलट नो यूज खाय दङ बमदिके जों खाय दङ आबनो नरक जोंनो डिस्टर्ब ताखायदि तामनिके नरक जोंनो डिस्टर्ब खायकांके नायदि तामंनाय अमा हायके नो फ्लाइट कैंसिल नाय बरक प्रॉब्लम नाय सो जों अ जगाव जों नुगु बरक बंनि मासल फ्लेक्सिंग माहिता माने जेमन उ बडी खर बरक बंनि आ बाहानो गलिरि फुनुग माहाय अब हाय मासल फ्लेक्सिंग हमनो माने बंनि फान फुनुगै दङ ताइको माने फान फुनुगै दङ नरक जों बाय पांगाता नादि हम हायता सो अम कायसा प्रॉब्लम मंगै दङ माने इंडिगोनि सो अम हाय प्रॉब्लम नो सॉल्व खायना थांगांके ताम खायना ना सरकारनि नियम सरकारनि नीति पॉलिसी हम हायना नांनाय जे सुदु इंडिगो हाय कायसा कॉर्पोरेट कंपनी सिं बुसकांग कासायावै आलका कंपनी रगबो कासे फायना नांनाय हायकेसे कंपटीशन चलनाय ताबुक जेमन नों इवन मोबाइल फोन नि कक सादि सिम कार्ड अब जियो नो कारि तिनी जियो बाय एयरटेल नो कारि तै कुन सकरिख्या सो सालसा बरगो प्रॉब्लम तिखलाय मानो बरग बंनि पान फुनुगै मानो जियो तो फुनुगैनो तंगो बरग दामसका दामस बारि तनो पुइलांगा कलाई हिनि जतनो न सिम रिरका मागानां सिम नि रिरका ताबुक रिचार्ज बस गोबां गोबां का जतनो खलाय मातो सो अ मोनोपोली नि प्रॉब्लम से असले इंडिगो नि प्रॉब्लम सुदु इंडिगो सिमिया राजनीति थों जे कुनो जागाव जे प्रुपाय अमा हाय मोनोपोली फाक्यांगे कायसा प्रॉब्लम गो सब समय कंपटीशन फायना नांनाय जदि रम दि कायसा हास्टेओ बा कायसा कंट्री ओ कुनो कायसा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति पार्टी बर mang जिति तंखा बसर बसर गांगा तामंनाय बंनि क्षमता आसके बारि थानाय बरक तै बरकनि काहामनाय ग्लाक बरक रांचानानि जास चेंसिनाय तै बंनि जे इच्छा तै बरक खायनान चेंसिनाय किंतु जेफ्रो आलका पार्टी बो आरो बंनो टक्कर रै दङ बंनो कंपटीशन खाय दङ आफोरखौ तामंग गाके बरक तैसे हुसके सामंग मातंग आमुन बगिन जों पब्लिक रको वानसुना नांनाय जे कुनो कंपनी नो जे कुनो पार्टी नो जे कुनो राजनीतिक पार्टी नो जों आबा हाय मोनोपोली रे थाइकरै हाय आंकांके प्रॉब्लम मो जोंनो कलायनाय खोना जोंता मंगनाय साख्रि माना थांखा रां सानजाखसिनाय मुंसासक सरकारनि लाभ माना थांखा रां सानजाखसिनाय आम हायके नों थंजाखसिनाय आफुरके याकुं सलागिसि मा तंसिनाय नों बंनि सो आबन बगै के मनो आम हायके मोनोपोली पावर जों रे थाइकरै कंपनी थों राजनीति थों जे कुनो जागोन जों बेलायखनो हुसुं थाय तामनि गांके बरकनि बखांखा एकदम के मनाक माबाय गुबलुं बचाया मांसे खलायनानि दिगि थांना नाय दं
amon bagi ning bono extra power khable bo abono abuse ke sekhaini mane abono chaya babe bul babe borok power no ব্যবহার ke sekhaini so obono indigo ni kok dini so tabo kabangma borok salayo indigo ni crisis ni dartei maybe tabo kabangma chakri rok pilot chakri rok ongkhorna ni borok wansugo ani wansugo ke ihi ongkhoriya tamninga ke obo kunuya omo kaisa bongni stand haise number 1 number 2 borok musung kahangke borok kabangma pilot no recruit khaimano kintu borok tangi khlaya pilot training khaijak borok ni komi kri tabung ni dino inga tangi borok pilot ni komi ni sa o training khaijak ro kahamke khaijak ya srungjak ya amtei da ehi abuya problem karon nung 100% pass na nango je pro pilot license man na pro nung obviously bo kurungi ne bo 100% mani man na ble so problem ta motangi pilot ni komi ni tangi hinja asale komi ya o komi no snamnai bo borok no o airline ro snamo komi no bor tam khlaiga saiman je pro ek somoyo tamo commercial pilot license mangka gano boro rok airline no chakri apply khaimano commercial pilot license mangka gano borok airline no chakri apply khayo তাই aboni pore karon commercial pilot license puruka plane chikono so training ma khaydo jab 2 seater 4 seater eba 8 seater amo hai plane ro so boro practice khayo karon plane kono kono ma 100 জন kai manager 200 জন kai manager bai to practice khaimali ale thokas ga chawa nang training belakina damang thangana so commercial pilot license je borok mannai rok borok chiko kotoi plane so practice khayo training now aboni pore je puro airline no joining go a kotor plane no chalok na ni bagai kisi sabong no practice ma khairu tabuk jemon nung ma alto gari bai srengka alto gari srengke nung direct no panja body truck chalok dikni ya phari rike nung kisale ya klinya hediba so nung alto gari o srengjak pano no eba neno ta nung neno o srengka neno gari o srengka nung abon pore chalok bahike chalok nai bahike choli gear bahike se nung saimano but gari kotoni balance to judable abon bagi oron nana tamo nono kisa training marnai kisisa ni logi kereng borok togai nono kisisa practice ma khairne bisia just kisa practice ngkan nung mani khanai plane bo same abhai commercial pilot license training khaipru tam khlaiba nono kotoi plane se practice khairo gajung nung airline thangka to nung passenger matis nai 100 জন 200 জন matis nai tar mane no plane kota chalok sinai so abono chalok na ni yak smooth na ni bagai no kisa practice marero a kisa practice khairna ni dam se tini agi inke airline dog no recruit khaiman pore chakri reman pore borok no abo training ruinyai no chalogrnai kintu tabo ko bor tam saga saiman norok niji se abo training nai phaidi tai a training bo borong noro tai bor busigrang na saiman just 20 ঘন্টা practice ni bagi se 20 ঘন্টা asugui practice khainen bagi se borok 20 লাখ পর্যন্ত borok rang nau wan sugui nei 20 লাখ আসলে borok abono maganang se practice khari mano borok maganang practice khari se nono chakri khari mano but abono 20 লাখ পর্যন্ত borok nau so pilot ni komi ya o pilot ni komi mani problem bo airline no snamo borok no snamui tongo bo karon business mani tongo borok to chakri khaina musungai ingka 20 লাখ khitar paini bong thani ke korok busuk ba 20 লাখ je 20 লাখ rei mane rok ingka ba chakri mangkha 20 লাখ rei mali ingka ba chakri malia so oma hike no sung nugo pilot ni komi ya o komi no snamnai borok se so naidi tai se o jaga tabuk indigo hai airline monopoly bo bong no kari te kep jagri ingke borok bo samung nai ta ang haiken choli tongnai কিন্তু জেফ্রু এয়ার ইন্ডিয়া বো কাছে ফেনে ইন্ডিগো বাই বাক্সা তাই বড় অকাইনি এয়ারলাইন কারি আলকা এয়ারলাইন বো কতরঙ্গি ফেনে আকাশ আর কতরং ফেনে আপরকে বড় হাইনো হাই আপ 20 লাখ নানা তো হাসালনি কক্সিগো বড় আপরকে আ কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স রংস বড় মারিঙ্গন ফাড়ি जोंनो ट्रेनिंग रिसनै कारण आपरको सयसैनो पाइलट को सगियां so जोंनो गो बुसका कटर कॉर्पोरेट कटर
rang puisa bai thung tong nai borok bom tike borok ni life no thungui tong control khai tong nor wan subi pan maya nor om buchi nyai kwbang na nai oma asuk klaya nini jiu hoite indigo hoite oborok bebang no om hai example mangse so khakayo tini sini wan supung kisale kwarang khana nai sini wan sumung na harmung tai obono practical life o जों apply खायना नांनाय tamni गांके जों ओम हाय सिमुं ग्रिं के borok जोंनो use खायनाय abuse खायनाय borok no सातकनाय आसुंनो हामबाय जतनो गाहाम ग्रिंके दंबायदि